Hi everyone, welcome back to my channel again. So I'm doing a voiceover thing because natapol na ko og tingog sa akong video. Then akong kay end of the year naman ron, nagbuhat kog video para ma-upload sa akong channel. Unya kay di ako kamo make up o kasabot. So I enjoy myself na lang, saving my beautiful memories of 2023. So I'm getting ready to 2024. Be happy lang, be optimistic, para no negativity in life. So akong kilay diha murag wa jud nagkadima. But I enjoy the makeup, and then mura jud ko gisagpa din ha. Ambot lang wala pa ko'y tarong nga light, so suddenly nakapalit og ka ng bulb, then hayag na akong kagmaon. Wa jud nakadimaw akong makeup, pero nindot pa yun akong lipstick na siya sa Avon. Onya ang top ana ang akong igamit kaysa Maybelline katong ilang vinyl. So nindot yun siya guys. Very nice. So na-amaze lang ko sa iyang color. Pero nagpabaga gid ko og kilay karon, unlike before nga nipis akong kilay. Ako sang makeup po ginagadamao. Pero at least I tried my best. So that's the good thing, no, na we have to try our best than to die without trying. Mauna siya. So nagkulot-kulot ako sa akong buhok. Nindot siya nga curler na purchase na ko na siya sa TikTok. So as in nice good siya. Ang result, pag ahuman ana ni-attend ko og party sa amuang company party sa Concentrix. Nga na siya kabongga. So I'm very amazed with that curler. So thank you so much guys to about supporting me. I'm very glad to have you. Happy holiday, Merry Christmas everyone, and Happy New Year. Love lots, bye bye.